আরে বিশ্বাস করো। Believe me. কি বা হন না? Who is she? মেহরবানি করে আর কল দাও। Call me please. Mama Ranki. What is the matter? Kede. What happened? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. তো আই কিছু তোমারে রোহিঙ্গা তোমাদের ফুসললে উত্তর হিন ইংলিশ কথা মধ্যে হই পারিবে না? Inshallah I'm going. তাই তুমি ফেরি আসো না? Are you free? ইয়ান গুড করিবার টাইম ন। Yeah, it's not time to eat. ইয়ান শিকিবার টাইম। It's time to learn. ন ডরায়। Don't be afraid. তুই গো বালা শিকিয়া। You are a good learner. বাবারে স্টপ করো। Stop thinking. তুই কি বা হতে? What do you think? তোমার তুই কি করতে মনে হতে? What do you want to do? আর তুই ইংলিশ কথা হইতে মনে হতে? I want to speak in English. আরে বিশ্বাস করো। Believe me. কি বা হন না? Who is she? মেহরবানি করে আর কল দাও। Call me please. Yeah, I thought it was wrong. You had a move the video. ইনশাআল্লাহ হুসাই করে হারিব। Kyola no de. Why not? Yana ni lagi. Is it so? Kyola. What for? Ite hon. Who is he? Ibe hon. Who is she? Hodur mur. How deep? Ba dekhi. Then what? Ibe hon. Hon is it de. Who will? Hon is it de. Who will teach? Hon is well. Any question? Mama Ranki. What is the matter? Kede. What happened? तो बोला स्पेलिंग कोर्स करो तो आप तो इंग्लिश में मरो अपन सॉल्व करेंगे में Tiger. व्हाट इज योर नेम तो नाम की अहन टाइम हो दो ये व्हाट आर यू डूइंग तो की करा था व्हाट डू यू वांट तो की मना हो व्हाट हैपेंड की ऑयल दे व्हाट इज दिस यांकी व्हाट डू यू मीन तो की बुझाते सब दे व्हाट इज द प्रॉब्लम मामा लगा की व्हाट डू यू लाइक तो की पसंद करो व्हाट डिड यू से तो की होइला दे व्हाट शुड आई डू आ तो की करा था व्हाट कैन आई डू फॉर यू साला बने आके बोलता व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट तो की बाबू का बाप होता